Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris ProL. Kali ini kita akan membahas tentang prepositions. Preposition adalah kata depan yang memberikan informasi mengenai di mana, kapan, dan informasi umum lainnya. Berikut ini preposition yang sering digunakan dalam kalimat, di antaranya about, above, across, after, against, along, behind, below, beneath, besides, between, down, during, except, for, from, in, of, on, onto, opposite, out, outside, till, to, toward, under, underneath, until, with, within, without, and etc. Perlu diingat bahwa preposition tidak bisa berdiri sendiri. Preposition biasanya diikuti dengan kata benda yang disebut juga dengan preposition phrase. For example, under the table. Under artinya di bawah dan dia preposition. The tables adalah noun yang artinya di bawah meja. Under the table disebut juga dengan preposition phrase. Across the road. Behind the door. During recess. After dinner. Prepositions on. On menunjukkan posisi benda berada di atas suatu permukaan benda lain. For example, I put the glass on the table. Dalam hal ini bisa diasumsikan bahwa gelas tersebut berada di atas meja dan gelas itu menempel di atas meja. The paper is on my desk. On juga digunakan untuk hari-hari tertentu dan penanggalan. For example, we had a meeting on Friday. Tina was born on 7th July 1982. On juga digunakan untuk mengindikasikan suatu perangkat atau mesin seperti telepon atau komputer. For example, Mr. Gerald is on the phone at this moment. Tuan Gerald sedang menelpon saat ini. The secretary has been on the computers all his morning. Sekretaris itu berada di komputernya sepanjang pagi ini. We are watching my favorite show on TV. On juga menunjukkan bagian tubuh yang spesifik. Di antaranya, they hit him on his nose. Her mother kissed her on her forehead. On juga mengungkapkan suatu pernyataan. Contohnya, the building was on fire. The books are on sale. Kemudian preposition at. At digunakan untuk menunjukkan waktu yang spesifik. For example, Mr. Ben will see Mr. Ken at 1 o'clock. Most of students go to school at 6:30 a.m. At juga mengindikasikan suatu tempat. For example, the concert is held at the town park. The competition was played at the yard. At juga digunakan untuk mengindikasikan alamat email. For example, contact me at abc@mailman.com. At juga mengindikasikan suatu kegiatan. For example, he looked at my walking. He is good at playing chess. Kemudian preposition in. In menunjukkan waktu yang tidak spesifik, di antaranya hari, bulan, dan tahun. For example, the kids always have their breakfast in the morning. Mrs. Jackson has visited many interesting places in her last holiday. The students are going to start their new semesters in August. In juga menunjukkan suatu lokasi atau tempat. George is living in a small town. In Indonesia, people greet one another. In juga digunakan untuk mengindikasikan bentuk, warna, ataupun ukuran. For example, the children sat in a circle. Her drawing was colored in black. The t-shirt come in different sizes. In juga digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang dikerjakan. For example, the men are interested in buying new car. The salesperson was very impressive in selling the product. In juga mengindikasikan suatu kepercayaan, pendapat, ketertarikan, ataupun perasaan. For example, people believe in the life after death.
The old man lived in anger since his wife left him. Demikian penjelasan tentang prepositions. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.